26 जनवरी यानी यूम जमहूरिया के मौके पर फिर एक बार तिरंगा रैली देवव्रत विश्वास के जानिब से बच्चे, बूढ़े, जवान, हिंदू, मुस्लिम सभी जात धर्म के लोग इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। देवव्रत विश्वास, कुछ लोग इन्हें देवू तो कुछ लोग इन्हें बावन दाग कहकर पुकारते हैं। देवव्रत विश्वास चाहे जिस भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो या सियासी जमात से किनारा कर लिए हो, वह यूम जमहूरिया यानी 26 जनवरी को कौमी परचम हाथों में लेकर रैली यानी जुलूस निकालते हैं। लोगों का यह भी दावा के साथ कहना है कि वह किसी जमात में हो या ना हो, मगर 26 जनवरी को मुनाकिद होने वाली रैली में उनके चाहने वालों का एक सैलाब सा उमड़ आता है। माजी में लोग इसके गवाह भी रह चुके हैं। कुछ इसी तरह का कारनामा उन्होंने इस साल भी यूम जमहूरिया के मौके पर पेश किया। देवव्रत विश्वास चंद वर्ष पहले बीजेपी में शामिल हुआ था और बीजेपी की टिकट पर इंतखाब भी लड़ा था, मगर आज सियासी जमात व हलचल से खुद को समेटे हुए हैं। इसके बावजूद भी उनकी इस रैली में उनके चाहने वालों की तादाद काबिले दीद रही। गुज़िश्ता 8 वर्षों से ये रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हर जात धर्म के लोग को यकसा कदम से कदम मिलाकर तिरंगा रैली में शामिल होते देखा जाता है। आज एक दफा फिर यह दिलचस्प नजारा यूम जमहूरिया के दिन तौजा का मरकज रहा। क्या कहा देवव्रत विश्वास ने, चलिए सुनते हैं। इससे कबल ये बताते चलूं कि ये तिरंगा रैली खिजड़िया मोड़ से शुरू होकर हुगली मोड़ पर जाकर अख्ताम पजीर हुआ। आप देख सकते हैं कितने जोश और खरोश के साथ देवव्रत विश्वास के इस तिरंगा जुलूस में लोग शामिल हुए हैं। জানাই উপলক্ষে বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজের মানুষ মাননীয় ভারত মায়ের পতাকা নিয়ে, দেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে আমরা এই র্যালি করি, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে। আজকে এই র্যালি আমাদের 8ম বছরে পদার্পণ করলো এবং এই র্যালিতে হাজার হাজার মানুষ, আমরা সকলে মিলে ভারতবাসী যারা রয়েছে তারা ভারত মায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে আমরা এই র্যালিতে আজ অংশগ্রহণ করেছি। না, আজকে আমরা এই র্যালিটা তিরঙ্গা যাত্রা করলাম এবং আগামী দিন নেক্সট দিন আমরা আজকে প্রচুর ভিড় হয়ে গেছে। এই অবস্থায় আমাদের হসপিটালে যাওয়াটা সম্ভব নয়, হসপিটালে রোগীরা থাকে। আমরা অন্যদিন এই প্রোগ্রামটা আবার ফল বিতরণ প্রোগ্রামটা পুনরায় করব। ওই র্যালিতে আপনি হাজার হাজার লোক ছিল আপনার র্যালিতে। আজকে কিন্তু অনেক শ্রমিক যে রেওয়ান একটা আপনার এই অঞ্চলে সেটা নো ওয়ার্ক নো পে নোটিশ আজকেই দিয়ে দিল, সেই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? সেই শ্রমিক তো আপনার পাশেই রয়েছে। ওরা দেখুন, কলকারখানার অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে খুবই খারাপ। বহু মানুষ, বহু কর্মচারী, শ্রমিক, জুট মিল থেকে শুরু করে রেওয়ান, যেখানে মানুষের কাজবাজ পাচ্ছে না, মানুষের যেটা ইনক্রিজ হওয়ার কথা রেট, সেই রেট বৃদ্ধি হচ্ছে না। শর্ট ফলে শ্রমিকরা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে, যা পরিস্থিতি। এবং সেখানে রেওয়ানের অবস্থা কিছুদিন আগেও লক আউট হয়েছিল, সেটা একটা মধ্যস্থতায় খুলেছিল, কিন্তু সেখানে মানে যতটা লোক সংখ্যা দরকার তার থেকে অনেক বেশি লোক নিয়োগ করা হয়েছে, যার ফলে বহু মানুষ কাজও পাচ্ছে না এবং সেখানে বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা সরকারের কাছে আবেদন করব, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সবাইকার কাছে আবেদন করব, যাতে মানুষ ভালো থাকে, যাতে ফ্যাক্টরিটা যত দ্রুত যাতে ডেভেলপ করা যায়, খোলা যায় এবং কর্মচারীরা যাতে কাজ পায়।